Panjenengan daripada ramba bi ajunan Allah nang akhirat. Ajawab Imam Ghazali na engkau selamat. Engkau pamulja bi ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Benengkau keng pula dengarang kitab ria. Benengkau keng pula dengarang kitab ria. Benengkau keng pula nasi apa jeng. Ya apa jeng pak. Apa jeng orang lu apa jeng salbut pagi nang akhirat. Putah dak bangla dengan suarga. Engkau saya masuk suarga benek ibadah-ibadah selain. Engkau saya masuk suarga benek keng pula nasi ampo morokan benek. Kaki tahu ya, harapan kau me masuk surga bi Allah. Harapan kau menjadi orang fajr, menjadi orang selamat, menjadi orang untung. Situng bakto lamba engkau toman rangkarangan kitab. Orang-orang lamba, para masyai lamba mon rangkarangan kitab. Bene pulpen boksi ngak nekat antretan bene. Pulpen tulisan, mansen ne kaya bedain, pulpen ne badali tulis mangken. Imam Ghazali ketika situng bakto ngarang kitab netele pulpen ada mansen neka Imam Ghazali ngatela lala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa billahi hauli wa i'tisami wa quwwati wa ma liya illa sitruhu mutajallilah. Faya Rabbi anta Allahu hasbi wa quwwati alaika i'timadi dari'an mutawakkila. Kullu am wa antum bi khair minal a'idhin wal faizin wal makbulin insyaallah amin ya rabbal alamin. Amma ba'd, al mukarramun setuju para alim ulama, para masyayikh, para asatid, para sepuh, para bapak, para ibu, muslimin muslimat, mustami'in mustami'at, bala tetangkeh, tantretan ler gunung, sedak setuju na abtina sangat amol jaakin dari ikatan ikrar kak dinto malar mau ke betaka hajat bi ajunan Allah subhanahu wa ta'ala dan gulaban pancendangan apolong sejam 2 jam kak dinto tempat malar mau ke pagi ikresah balesan-balesan mulja dari ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Setaja para almarhumin almarhumat setora-tora saat mangken gak dinto malarmo ke babat dengan gopura eta pura nikmat dari swarga serta patengkia pangkat benterajat amin Allahumma. Poci sokor da keajunan Allah subhanahu wa ta'ala dan gulaban pancendangan eta yakin manosah bahkan benih kuncoma teti manusia biasa tapi eta namin akhlak, eta namin iman, eta namin Islam setelah naga dinto malarmo ke kulaban pancendangan sampai ajal menjemput kulaban pancendangan sesengkena dan kulaban pancendangan andi rezeki husnul khotimah pada teti esena suarga setelah amin Allahumma. Salawat salam malarmo ke tetap tercurah limpahkan keharibaan kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seteja keluargana, seteja durriyana, seteja para sahabat dan seteja orang Islam malarmo kita ke sampai hari kiamat amin Allahumma. Para rabu, para tretan sangat badan gaula amol jaakin kalaban langsung pamator bahwa tantretan matura gak dinto khusus ler gunung
khusus senang bulan Sawal pole embu bapak sebadai compok kulaban pancenangan masing-masing. Sementara tantretan sebadai perantauan, sebadai Malaysia, sebadai Jakarta, sebadai luar daerah kak dinto etilpun bi bapak, etilpun bi embu nak mon bisa tahun setia mole nak malembu bisa ngabes kaki, male bapak bisa ciling kaki nak. Kadang tantretan sebadai perantauan, sebadai Malaysia, sebadai Jakarta, sebadai luar pulau Madura. Kadang tantretan tak tepatian di maksa Paleman, tak tepati sampor na rezeki dari ajunan Allah. Dah ada tengah jalan tantretan maksa Paleman saja. Anapa demi reng sepo kulaban pancendangan male bisa asapor etelasan, male bisa along polong sebalaan setetangkaan. Sesaat mangken kak dinto harapan dari ikrar ampun petaka hajat bi ajunan Allah subhanahu wa ta'ala asampung sebalaan setetangkaan. Malar mau ke tetap Quran sampai hari kiamat, malar mau ke akatiga dinto bedana amin Allahumma. Tantretan napa to cuna halal bihalal kulaban pancenangan ampun pada kaonengin, kulaban pancenangan ampun pada faham maklum saja tantretan bahwa ajuran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamba ampun memperingati dan kulaban pancenangan saja qati'u rahimin mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Saya tak umat kaki sampai ampo mekaan bala kak dinto tantretan. Jangankan keng ajud sojud sampai mati masjid ler gunung, jangankan iktikaf tawar keluar sampai hari kiamat nang masjid telaga kak dinto mon ki bada sama kak bala setajah amal ibadah tolak tamat tabi ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Tak budak kajeng Nabi orang sama kak bala kak dinto asojud kak sampai mati puluhan tahun kelang day na sojud lagi ke ajunan Allah takung tangkung asojud dalam Ka'bah mal'unun elak nadhabi ajunan Allah na'udzubillah terpada selamat saja amin Allahumma. Haya lagi hadis kelak ni tantretan mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Tak akor sabalan, tak akor satretanan, tak akor satatangkaan ni kabani ada napa perkara raja bagi ia juna Allah sebekal isi dengar sebekal ia dua orang sama kepala kak dinto sekali anaki malar mau kegulaban pancendangan sebalan setetangkaan tantretan ler gunung manter pada selamat saja amin Allahumma. Hadis lain ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga anak gasakin ban matako dan gulaban pancendangan matako da umat si ampo makaan bal matako da umat si ampo atau karan sa teretanan matako da umat si tak toman akor sa tatangkaan tantretan boka bi ajunan Rasulullah innar rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'u rahimin. Seongkuna rahmat ajunan Allah subhanahu wa ta'ala tak kira ipatoron bi ajunan Allah dak situng kaum angkep situng kampung tantretan bi ajunan Allah man pada kampung kak dinto naudzubillah terpada selamat saja amin Allahumma. Seumpama tantretan pada situng Roma esena Roma kak dinto 10 orang bapak embu anak belu 10 orang 2 satu karan tantretan bapak embu akor anak waktuan bi nomor 2 akor nomor 3 bi nomor 4 akor nomor 5 nomor 6 akor nomor petok nomor balu atempungan nomor petok nomor balu atau karan pada ramma bi ajunan Allah pakwa bi ajunan Rasulullah la tanzilu ala qaumin fihim qati'u rahimin. Roma kak dinto tarik bro ke Nabi ajunan Allah tak beri hidayah tak beri ketenangan jiwa tak beri saja kebagusan tantretan anapa imbas pola nabada sama kepala naudzubillah kulaban pancendangan manter pada selamat saja amin Allahumma. Situng Roma satu kar kedua
sebetok sebelu beda remah tantretan melo tampi ya sagapi ya Allah seatokar kedua tantretan sebelu itu paicukan neka kaum neka lebih banyak dari situng orang dari 2 orang dari 3 orang ketika bada sepeke pala akibat keng kadang bada bareng nek kene tantretan ada keriskan setia janji hari kiamat engkau mantar lu atau muabi kakek gua ya Allah bentane ke bahaya tantretan ada cung sayan bi koran ada cung sayan sampak kompak seteretanan sebalan setetangket ini kekulaban pancenan kadang orang mau megak bala seksana tak yambak nang akhirat bi ajunan Allah seksana tak identik akhir yang curangan neraka tapi beda remah bi ajunan Allah nang di etunya gak dinto ampun le cabut barokana lalu ibri rahmat bi ajunan Allah ya Allah rahmat pangeran neka banyak tantretan cak sampai ngarep sebanyak cak sampai toron rahmat banyak dak compok gulaban pancenangan situng pai monekole dia ada remah pai gulaban pancenan mesti selamat bi ajunan Allah kadang orang cember oding tantretan Roma tingkat anak lebanyak bine atau rooca mobil agelataran sepeda motor tak neng bitong kadang dak remah tantretan beda bareng tak rasa pernah beda bareng tak lem cember beda bareng tak rasa korang tantretan neka salah situng bukti bahwa orang gak dinto tepang beda masalah anapa salah situng kulaban pancenaran kenceng meke bala naudzubillah terpada selamat seteja amin Allahumma para tretan sangat betan gaula amal jakin manusia gak dinto biajunan Allah beri betek manusia nekai bau babi Allah ada kalanya tepak seneng mantar selamat seneng ada kalanya tepak ruwet mantar selamat tepak ruwet ada kala orang kak dinto pamesem bi Allah ada kala tepang nyeroteng ada kala biajunan Allah tepak pegel leh ketika pegel kak dinto tantretan mon erot torot kadang aperian dek selain kulaban pancenangan mantar pada selamat seteja amin Allahumma Allah subhanahu wa ta'ala matoron ajunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi ampun makai ngak datang kulaban pancenan saya ngak kakek menandi kemar kebi reng lain bi lebih seteretanan bi lebih setetangken kadang kan beda orang tak langkong yai jading pagorakin ateki bule tak langkong yai bane kula sesala teretan kula sesala kiai tak langkong gua bu ya tore sampean pegel seare tantretan ya tore nyaman mono sandi sifat pegel sehari kayak ngengen di Islam ya toren cek sapang kita apa yang penting sehari datang boleh ustadz sama tepah kadang ustadz saya salahin datang boleh kiai saya rempeng bagus kadang kiai saya salah talang kong kiai janding pak goraki gula ateki poton gele ngalkal semangkin poton jangan sarah oleh 2 hari tak apa tantretan ya toreh pegel dah babi saus kor 2 hari datang boleh ustadz sama tepah datang boleh kiai sama tepah datang boleh pengesepo kampung sampai ke lebu dah sama tepah cara norok pun ya toreh tak apa boleh 3 hari ateki ngereskes ateki panas tak langkong benengkok sesalah tang teretan je salahnya lah gua garis sampai hari kiamat ngaste garis-garisan sampai hari kiamat bu garis-garisan sampai hari kiamat tantretan ngereng hari kiamat ya Allah terpada selamat kapi pecemper bi Allah amin Allahumma lah sang oleh teluare lebih dari teluare masuk ke malam pak are masuk da are 4 mari lo mari selok mari lo mari sepegel celep lok panas poton lok potona maku tepanggal kal ko tu bajalep ko tu berloberan tantretan ko tu kor akoran karena coba dah boleh kajeng Nabi
Mun bertang umat sampai maka bala. Lebih dari 3 hari lo minta sapora, pak kabar kan kerabuan malaikat maut. Benar malaikat saja saya ngebarahmatan ternyata. Malaikat maut datang tepa orang soker. Malaikat maut datang tepa orang tak akor bi bala nabi ternyata lebih dari 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari. Pak mate orang deka mata ghairu millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mateh banyak ngokomen Islam bi iman cecer tas lenceng ya Allah terpada selamat kulaban pancendangan amin Allahumma. Ego ni kamane peka ada tantretan kadang menosa tercurungep kulaban pancendangan mangkana mon ajalan cadela ngak ke atas tolopuk tepak-pak ada ngak atole ke bebe kulaban pancendangan ego ni berjalan ke atas jan nyonglet mangken menosa. Nah apa ego gak dinto emosi gulaban pancenan lah lo le akor kaki ada terus sakit le ni kada remah tantretan banyak ulama ngokomakin tak akor sabalan tak akor sadretanan tak akor satatangken beda remah bi ajunan Allah pagi lebih dari 3 hari tantretan mateh dalam kebadan tak bagda iman tak bagda Islam naudzubillah kulaban pancendangan manter pada selamat sateja amin Allahumma. Para tretan sangat batan gaula amol jaakin ini kase pertama ngereng kulaban pancendangan kerpeker kulaban pancendangan mon tepak soker bi seberengan tepak soker satetangkeun sateretanan lo akor ngereng cek kene sedabak tibi engkau lo akor lebih dari 3 hari pangkok mati. Dalam madhabul Kanjeng Nabi berpeluang besar iman bi Islam elang dan tereta. Lecak kene seret-seretan, kene serabak tibi. Kadang kan ada orang cenci mating kalau ne serga kecong gua. Salah satu ane cong kacong. Ya Allah, dari kak dintok ngereng gulaban pancendangan, la takadzab walakal jannah. Enggak cak pekel kake menosa, molok pekel swarga ekolle. Mangkana orang seteti napa seteti budang setan nih kah bener orang setepak maksiat nih tantretan paling gampang coba aja tak kendi yang setan sera orang sepegelen ngasdete gulaban pancenan orang muluk kuat agak jaga pegel kak dintok kadang banyak berimbas dak permosoan sang le sabar sang le sadar keng kariru keruan todus asopora banyak lo banyak. Naudzubillah terpada selamat sateja amin Allahumma. Ngereng gulaban pancenan terpada masuk swarga kapi swarga ne kanding sera tantretan swarga gak dinto anding orang solihin ne katantretan beda 2 napa al qaim bi hukukillah wal qaim bi hukuki ibadillah orang sanegaakin hak ada Allah taala apa jeung pasah, zakat, haji, ala ko ibadah selain seda Allah subhanahu wa ta'ala kiai gula apa jangan keng gula pakun lo akor bener yang soleh tantretan padahal orang saya beri kunci swarga umat ajunan Rasulullah dan gula ban pancenan sebisa andi kategori solihin ini kedua banyak orang jangan aja tantretan banyak manusia dinto jangan aja yang penting tak leng lah bagus dak pelaban tetangga ya Allah Ta'ala tahu kok sibuk lalu apa jeng neka bener yang soleh orang aliran sesat kadang aja gede pejangan tak buam bui juga dak tobangan dah ini telah celeng tapi tak bagus dak pelad tak bagus dak tetangga bedak remah bener yang soleh. Kan orang soleh ada buna ajunan Allah swargane cuma siapa kita orang so a'dattu li ibadiyas salihin mala ainun ra'ak wala udunun sami'ak wala khatara ala qalbi bashar engkau nyapaki swarga orang-orang soleh saya orang soleh gak dinto siap bagus aja hubungan da ajunan Allah ibadah ejaga pa anapa pejenga ejaga pasana ejaga sataja ibadah saya menjurus da ajunan Allah jaga aja sana kajukan aja kehubungan dak kesataja makhluk ajunan Allah subhanahu wa ta'ala
tak tengki, tak atokaran, tak apesuan, tak arasanan, tak dan badan, tak nyake endak pala bantatang kena dua ekor lebih sampian pada remba bi ajunan Allah pelak puada suarga mantar tepat ada tan gulaban pancen dengan sateja amin Allahumma suarga lah kan landing reng soleh orang seduluan reng soleh nek kemelarat semasuk suarga dan tretan melarat semasuk suarga dawun Allah a'dattu li ibadiyas solihin kabul selesai soleh kadang orang jangan aja kayak apa aja nggak pakun tengkira bala bantatang kena senga reng tengkine peteng dan tretan nengare kiamat adul mudulumat yaumal kiamah reng tengkire tang umat dawuna kajeng nabi peteng nengare kiamat bala tatang keselok tengki ngetela kabang labang suarga baaban setengki gak dinto naudzubillah bapeteng babuta tak bisa ngetela bang labang suarga sekalian aki mare ngereng gulaban pancendangan pada cungcung astada ajunan Allah walar moga pada bisa masuk ke surga pun ajunan Allah amin Allahumma reng soleh saneka cukan gulaban pancendangan centeng aki ibadah lah sakene seraja kalakotan tretan gulaban pancendangan sebisa masuk surga benekeng pola nasi abajeng benekeng pola nasi azakat benekeng pola nasi bagus dak pala bantatang ke serah orang seibadah kak dinto erenain eridoin bi ajunan Allah oleh ranan Allah Ta'ala kulaban pancendangan bekal selamat masuk ke suarga pokoknya orang apa jang telopuk apoy neraka pokoknya orang apa asa telopuk apoy neraka haji bantaon tapi kena ngapaki nyonglet nang apoy neraka anapa niat tak bagus nek orang ibadah tak bahas orang selok toman ibadah tak bahas orang sedaina tak toman sujud lagi ke Allah tot patut masuk neraka siapa jam mulu patapa ongku pajeng ya Allah nyonglet ongku ke apoy neraka tantreta diga dito ngereng kulaban pancenan mantar pada selamat sateja amin Allahumma amal ibadah mon kare kadung etere masa kene bisa muka bang labang suarga sebelu nih pak coba lambe Imam Ghazali saya rasa oneng ke Imam Ghazali beres abang ki Imam Ghazali terpada abang ki kapi suarga pun Allah amin Allahumma Imam Ghazali ini dari na alim Imam Ghazali ini dari cerdas ben penter dan tretan santri na bane kunjoma orang biasa santri ni Imam Ghazali ni ka ma ulama sejuraja ni saban surban adimpok kapi ya jun Imam Ghazali nyatat faida ya jun Imam Ghazali ngaji ujau bane dari kinto da tembangan bane dari kinto da napa bane dari kinto kesabane bane tapi dari napa dari Syam entar da Iran dari Hijaz entar ke Iran dari Mesir entar ke Iran soto jetok ke ulama waktu gak bisa adimpok kapi iya juni Imam Ghazali situng bakto ketika tepak morok pah ngabesin santri ya besintung situng aban sorban raja cek saking samangken santri Imam Ghazali gak dintok tantretan ulama senekuk matura nih ngaji ke Imam Ghazali ulama senekuk Sorfaja ngaji ke Imam Ghazali ulama senekuk Jawa Timur ulama senekuk Jakarta ulama senekuk ulama senekuk Sumatera ulama senekuk Kalimantan entar kapi ke Imam Ghazali waktu kak disatan tretan cek saking ulama semimpin daerah ulama sekuk nekuk daerah adimpok kapi ya juni Imam Ghazali situ waktu celing bi Imam Ghazali boh mon sitiang kok mol jage gua agar tak abak tak sae Imam Ghazali ide ada tang santre ada seneku Syam ada tang santre ada seneku Najd ada tang santre ada seneku Ethiopia ada tang santre seneku Irak ada tang santre seneku Mesir
ada tang santri seneku Hijaz atimpok kapi dan kok mon sedang komol jegu apa Imam Ghazali akar tek abek tak sae de situng bakto Imam Ghazali ketika akar teka ketika dintok be sadar sekali ngade molar ngecer sampai ke lenger seakar tak coba nih gelak tantretan sadar akin bi ajunan Allah Imam Ghazali patanda morok pole akan ceng agu minggu ila begah agu minggu alan bulan tanda keluar takut tak ikhlas takut tak ikhlas tantretan Imam Ghazali kela edar-dar lah bagi kiai anak apa pancendaga nika banyak santri di Mankiman di luar di Hijaz di Syam di Mesir pada minta ngaji dah Imam Ghazali tak buka ilabang kaki nyari hulu lain nah kaki nyari hulu lain nah engkau apa engkau tak ikhlas kalla mole kapi pakon mole pak pakon mole kapi situng bakto Imam Ghazali tantretan tepak morok akar tak coba mon sedang kok reng mulje gua buang seda ikhlas gelo ada santri senyak banyak ketua dari ulama ngaji adimpok pakon mole kapi Imam Ghazali akan ceng labeng tanda Imam Ghazali tanda ada merosah tanda morok boleh tanda bahas ilmu boleh takut tak ikhlas akhirnya santri gak dito ada te alan bulan itu ilmu takut songkan der lah banget tantretan saya der aukal lah banget ternyata Imam Ghazali ada jompong ada ilabeng bedengat telak santri dan kiai buru ke hutan Imam Ghazali buru ke alas tanda kemenosah abe polana lo ikhlas pon bang bi santri seburu ke hutan kolle bi santri ngereng kiai banyak santri sengaja nyengke kakek kok bedereng ikhlas buru boleh Imam Ghazali ke atas gunung bang boleh bi santri sampun bang tantri tane kolle nyengke kakek bene nyengke kok benereng ikhlas pakun santri gak dintok tak tega ke Imam Ghazali semolar tak tega ke Imam Ghazali sewat-wat sampai buru ke pengkira tasik bang boleh bi santri dah kolle pengkira tasik suruh boleh santri nyari guru lain kaki banyak ulama selebih bagus atene te bengkok nyari selain engkau orang tak ikhlas koreng coba nak ini kan yang kertek sekalian Imam Ghazali mon gue lebih sampai kertek benar ya Allah terpada ikhlas kapi amin Allahumma akhirnya Imam Ghazali pakun buru ke hutan etabang di santri buru ke alas etabang di santri buru ke gunung etabang di santri akhirnya buru ke pengkir tasik tabang di santri akhirnya Imam Ghazali ngerem salah situ ngamanarana masjid ada orang-orang ngerem manarana masjid sambil merenung Imam Ghazali atau obat ke Allah akhirnya pas lesen keluar kitab paling banyak barokana salah situng sebanyak barokana napa kitab Ihya Ulumuddin dabuna ulama dabuna rukuruna Imam Ghazali cek sampai becana korsabe romana kaki pesalamat dari di Maleng romana kaki pesalamat dari di gempa romana kaki pesalamat dari kebakaran romana kaki pesalamat dari seher romana kaki pesalamat dari fitnah balaban tatang ke pesalamat dari jin dan treta gibaca mungkin kulis ketempuan arten darama sakit dan tretan artena darina saya kitab Ihya nih katantret banyak orang lenyale kitab Ihya cek toro ini kebiasaan ulama Wahabi tanda ada kitab Ihya banyak tuh ife gua banyak mau tuh nggak hadis ya Allah Imam Ghazali reng soce Imam Ghazali coba akin Imam Ghazali dan badan akibi orang-orang di luarna lusun nawal jamaah tantretan ngereng kulaban pancenangan manter pada oleh brokan Imam Ghazali amin Allahumma rangka-rangkan Imam Ghazali menarana masjid nah pesena pahtu kada kiai solo ikhlas semorok pahtu kada orang sandi hasad
Patuh kada orang sandi ria, patuh sada orang sandi sifat tinggi, patuh sada orang sita ikhlas. Nek kakit ese nek kita bihya tantreta pon Imam Ghazali set akhirnya ada remah. Ternyata Imam Ghazali sang seta salah situng santri beri foto bi ajunan Allah pa amempe Imam Ghazali. Sampun Imam Ghazali seta pada santri amempe. Napa saya namempe nagak dinto apangki bi Imam Ghazali. Aduh kiai pancenah daripada remah bi ajunan Allah nang alam kubur, pancenah daripada remah bi ajunan Allah nang akhirat. Ajawab Imam Ghazali, nak engkau selamat, engkau pamulja bi ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Benengkau keng pula dengarang kitab ria, benengkau keng pula dengarang kitab ria, benengkau keng pula nasi apa jeng, apa jeng pak, apa jeng orang lu apa jeng salbut pagi na akhirat putah dak bagla dengan suarga. Engkau saya masuk suarga benek ibadah selain, engkau saya masuk suarga benek keng pula nasi ampo morokan benek. Kaki tahu ya, arap engkau me pemasuk suarga bi Allah, arap engkau menjadi orang fajr, menjadi orang selamat, menjadi orang untung. Situng bakto lamba engkau toman rangkarangan kitab. Orang-orang lamba, para masyayikh lamba mon rangkarangan kitab, bene pulpen boksi ngak nekat andretan bene. Pulpen tulitan, mansen ne kay bedain, pulpen ne badali tulit mangken. Imam Ghazali ketika situng bakto ngarang kitab netele pulpen ada mansen neka. Imam Ghazali ngatela lala ngenom ya dengan mansen Imam Ghazali dan te loi geso dan tereta dan te Imam Ghazali mesem. Imam Ghazali asokor da Allah Ta'ala, ya Allah lala arjang pangeran neka beres arjang ya Allah. Kengda nekat antreta arjiana engkau Ghazali masuk suarga raga lala tantreta coba lala makanya mon beda engki mon dedem bagi ay mon kakadan lo iges lagi lala engki gesobu negatif penyakit mangken mon mansen je geso mon mansen je kes nega pangkat artinya dari kisah gak dinto, dari cerita gak dinto, kadang manusia gak dinto, bener lebat sabab amal seraja saya pas masuk surga, bener lebat sabab amal sejuraja saya pelepu, saya peselamat. Kadang bada amal nek kene tantretan, nek ke saya peselamat bi ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Agati lamba Imam Ghazali tak ngesolala Allah Ta'ala cek renana, Allah Ta'ala cek lebura polan Imam Ghazali tak dan tian lala sengenom dari gak dinto soto aja amal ibadah Imam Ghazali terima kapi bi ajunan Allah asbab napa lala amal ibadah sekene kadang mekala ada seraja tantretan buktena Imam Ghazali kerja karang kitab sebisa manfaat dak kula ban pancendangan sebisa tetik lentera kampung kula ban pancendangan dapat ilmu Imam Ghazali dapat kitab Imam Ghazali dan kula ban pancenan banyak oneng hokom dari Imam Ghazali malar moga manfaat amin Allahumma. Kadang bada tantretan ngereng kula ban pancenangan nyakein monosaga dinto banyak orang tak arasa. Coba kanjeng Nabi lambe kanjeng Nabi gak dinto situng bakto doman Isra dapat galange Mi'raj dapat galange kapeng belu kanjeng Nabi gak dinto bukain bang labangan suarga pas kanjeng Nabi masuk ke dalam suarga gak dinto pabi ajunan Allah Imam pabi ajunan Allah kanjeng Nabi pengetela berisitung orang nikmat lo neng taneng bi Allah pokok bi ajunan Rasulullah laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min dhahri tariq kanat tu'din nas. Dawuh kanjeng Nabi kakek tahu tang sahabat ketika engkau lamba Mi'raj bi ajunan Allah dapat dak langit kapeng balu engkau bukain swarga pangkok ngetela bade situng orang seneng bade swarga nek mata tak eneng taning nek mata tak ikan rek kenela ngala tibi agok tibi
Maka Gusti Kanjeng Nabi mereksanen tantre tanda malaikat Jibril. Jibril, man hadha? Pasera ka di sa Jibril. Mecek sae na bade swarga. Mecek mulja na bade swarga. Mecek seneng na bade swarga. Nek madatay neng taneng, la ngala tibi, kok ngerakok tibi. Pasera Jibril. Malaikat Jibril bade lange kapeng petok lo bisaong ke atas adente. Adente elange kapeng pet. Pabada suara mator da ajunan Rasulullah Muhammad. Kadisok mada pancendangan. Orang ler kunong seumpama. Amin Allahumma. Lakona situng Rasulullah. Napa? Makempangan jalan da orang sewet lebet malelo. Malelo lah. Ampo mo keren kak pungkaan sing adeng gelenje. Bederanca mon orang lebet masalah orang lebet kadang melarat wi neka poker Rasulullah. Neka orang ahli punya poin jalan mon beda toba toy pepengkir tako orang tapak mon beda kopa koi buang sa poin tako orang ta cocok neka pon Rasulullah lakona. Ya Allah keng makempangan jalan tantreta coba balik mon mamelaratan jalan salah situng orang dak bunuh guru tengkina tantretan bedoreng tengkilo arah sana napa ampo agabayan polisi teh sengak tantretan agabay polisi teh dung aneka tengkilo arah sana kira pordeng matura neka giae mau abiri polisi teh dung labala pen giae pada rem maneka mangken Pak Bu moncek ke tala beri nek kenek bae kadang bedeg murah-murah mobil joplak kapi. Pak apa suan bi orang pate gua. Tak sanu sagi orang. Malah membalara di jalan tantretan. Orang ruku burung ngerim. Ngerim laun antri kadang 10 meter bi mobil saya budi deh. Coba orang agabai polisi tedung napa manfaat? Male launan beri tulisan nih Pak. Harap launan harap pelan-pelan. Kawasan ramah lingkungan tala mangkel lelaon kapi nek polisi tedung termasuk boleh kula dari oneng dari dukuru malolo melebab nyakeen orang ilan jalan nih termasuk orang nyakeen jalan mal amal abri etong tengah aja mun kira kita kesokan kuangan tak beri ajong rajaan dua tusan. Orang ruka puru pada orang se suka susu pada orang se keraker. Nggak dintok ngereng gula ban pancendangan. Cek sampai wat meruat embong elan jalan male orang selebat antri kapila. Kulan di bareng lambe lo sepudanya mana tantreta. Nek kamu telasan topa lah kona kebayi mercon surwajo. Nek acara TV ka gula. Keng lo beri obat. Kayak beri somput dok, kayak malah lebur masih mantri mobil. Somat sabor na busung gua. Nega kelakuan tuh paling raja tantretan. Napa? Masalah orang mambu orang yang jalan. Ini bener ada napa? Nah boleh bah polisi tedung. Ya tore sampean ngebai polisi tedung, keng jerah. Sepaling nyelat kate orang agabai polisi tedung. Napa tantretan? Di tampara kapal nih. Cedet gua senga. Ya Allah semangken apa orang kadang orang kula toman isitung daerah lo isebut launan kula launan pak kula lo aglenonan kayak kelakson bi kula dit kula lo dicolok ya gua ya Allah mereka kula ban pancenangan tanah del model dari kadin tok ngereng kula ban pancenangan pada cung-cung tanang da ajunan Allah mantar pada selamat sateja amin Allahumma tadi kula ban pancenangan cek ngandalakin napa cek ngandalakin cek napa cek ujub bi kelakuan ibadah cek ujub bi laku bagus tibi orang ujub tantretan bangga kalaban laku bagus bangga kalaban ibadah bagus banyak nyonglet poin neraka naudzubillah kulaban pancenangan mantar pada selamat sateja amin Allahumma laku kene kadang memenang dak seraja napa salah situng cerita Imam Ghazali banyak karangan kitab masuk surga gara-gara lala
Kanjeng Nabi ngatela nikmat ta eta ning swarga. Kesayan ta eken reken swarga. Akok rakok tibi orang napa? Benes ahli sujud, benes ahli ibadah, benes ahli nikah. Napa? Lakona situng muangan cak rancak ekir pengkira jalan. Muangan kopa ko elan jalan, muang toba to elan jalan. Ne kamane terima bi ajunan Allah, swarga na ta ning taning, mantar tepada ten gulaban pancenengan sateja. Amin Allahumma. Abali pole rempek da ada swarga nega esena napa tantretan esena gulaban pancenangan mon andi hubungan bagus da Allah juga andi hubungan bagus da palaban tatangke bahkan da hewan sekulaban pancenangan ngobu diga dinto ngereng gulaban pancenangan sekalian aki atua boleh da ajunan Allah mantar ebadati orang soleh sehingga kulaban pancenan paki mon sete ebri pangkat bi ajunan Allah masuk ke swarga sateja. Amin Allahumma. Coba kula lamba andi guru tantretan guru kula ne ka sete pah panakana guru kula ne ka amempe ne ka panakana guru ne ka amempe acare tada tan kula engko amemperi ya fulan loy sebut dak demma bangkana engkau selamat nak kakek montoro selamat tekuk dua ya jaga pajaga cak sampai kita tidak balaban tatang dua aja ke hubungan da Allah aja ke da hubungan pada manusia mun dua tekuk dak remah swarga buka barlebar kandi gulaban pancenangan sateja cak jangan aja orang dok pengajian meloloh keng pajaga tinggal apa sah lo apa sah dak ada masuk neraka. Apa jong melolo keng tengkira bala tetangga dak ada dia masuk nora dua kotu tekuk gulaban pancenangan coba neka ku melolo cerita akibi gula tantretan keng male pada sadar keng pale pada ngastete kemudian gak dinto orang kanjeng Nabi lamba toman mo saya mohon bi sahabat atadruna manil muflis sahabat ang sahabat saya kocak reng bangkrut qalu al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata. Rasulullah sego jaring bangkrut ka dinto orang setoman soki kanjeng Nabi. Orang sebanyak harta na sebanyak tunya na situng bakto ada langgapi bahkan bi penten elang Rasulullah. Nek ke sego jaring bangkrut. Pak, dabuna sahabat nika se bangkrut etun. Orang mon bangkrut etunya dak ramatan tretan nyari boleh, usaha boleh, atau wakal boleh, doa boleh, bangkrut esor bejo, entar ke Jakarta sampian. Usaha boleh, praja usaha nah, pecagu boleh, kadang beri sebanyan bi Allah. Bangkrut Jakarta, buru da Kalimantan, bangkrut Kalimantan, entar usaha da Malaysia, kadang beri boleh. Maka ada banyak orang soki sangat penyonglet bi ajunan Allah banyak alonca ke Suramadu ser orang-orang salonca ke Suramadu orang sepotos pangarap da ajunan Allah lambak tomane peseneng bi Allah lambak tomane pesoki bi Allah pejaya kalak tep-tep bi ajunan Allah alonca ke Surama cak saneka neka bangkrut punya akhiratnya mana tandreta pon orang saya maksud kanjeng Nabi innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa hajjin wa fi riwayatin wa umratin wa ya'ti qad satama hada wa qadafa hada wa akala mala hada wa syafaka dama hada wa daraba hada fayu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi ukhida min khotoyahum au kama qol. Nega hadis ki banyak ki lanceng pon kage tahu kapi orang sebangkrut dari tang umat dia mate halepu ke dalam kuburan kenceran pejenge golle kencera pejenge gol masuk ke kuburan kencera pasana sampurna norok ke kuburan seneng celep kuburan kencera zakat, kencera haji, kencera ibadah selain ada cecer kapi penorok bi Allah. Kiamat selamat negatan treta. Oh neng sampian set nemu celaka
ting hisap selamat kapi lolos. Banyak malaikat kesambu amal ibadah tantretan mula kari kadung kerat tuda ajunan Allah mencorong dapat ke atas langit malaikat banyak ket akhirnya mator malaikat kadinto pangeran neka orang cek saya na ya Allah mau dia tinintan kula sebarengan terong atar neka dak bangla bang suarga iya tidak bi Allah saya ngatar petong polo ibu male rakyat ada ramawan pada orang ler gunung amantan dari ler gunung dak kompengan somba mana setera terpetong polo ibu tetangke dak rem masih cek macet de jalan ini ke petong polo ibu malaikat ngater tantretan sambil los bunahani Allah kal jannah aduh seneng kakereng sama soal suarga kiring bi malaikat ngamantan seneng tantretan kiring kawal dapat tengah jalan ya Allah bala datut tuntutan tetangga datut tuntutan pangeran cending pemasuk lagi ke suarga bener negara yang suarga pangeran ini bajang lau buambu kula lamba odi bine kapoluan tahun kula tetangga neka kula lamba tomane tokol pangeran sambil mati nih kalau minta support kula minta keadilan ya Allah ibu gua bi Allah bajar ya Allah bajar abi napa pangeran wa qad dahabatid dunya PC ada emas ada tunya ada bajar abi napa pangeran bajar bi amal ibadah kake bu siapa aja ngapoluan tahun lo berbajar galak tetangker ki bisa masuk surga ki banyak kebagusan dari zakat pasaban semacam berangkat boleh orang nek malaikat ngarasik akiring negala ada lengaresik mak dereman dia mereka cu tengah jalan ada tantretan kelak tetangga selau semangken tetangga bunte murah mangken pangeran cending pamasuk lagi suarga nega lamba toman ngeco entok lah pangeran sampai mati lo minta sabora ya Allah iku abu entok situng pajar ada pajar bikin cerah pasana lo berpasana bu ada kapi situngan nuntut nega ada kapi tetangga saya lauk saya doje saya barat saya temur kencera pasane kurbang bi Allah kencera haji na lobar kencera zakat ada kencera pajangan apa boleh amal ibadah saya fokus kelak saya terngat ragal labang suarga ada galak tetangga tengah aja ada blongan neka zong tantretan orang neka zong kibada anak bini mangken gelu pangeran nuntut neka akhirnya tu sana bini ne bagi ke neka tu sana anak bagi ke neka tu sana labala ne bagi ke neka secap suarga balik 100 belung polo derajat thumma turiha ilan nar nyelam ke apa yang neraka napa lebat napa tantretan setuju ibadah neka parlora napa bu ralat parlo rabet bajang ne mau rabet resiko galak tetanggen sampean sak bajang resiko bajang lo bertengah jalan ne galak tetangga siapa sakare lapar kiai ya Allah mulai kolle kanjara basana bangkrut ongku ya akhirat kok bisa ngater ke bangla suarga anapa andi sifat dengki amosuan tak akor sebala naudzubillah terpada selamat saja amin Allahumma sepaling akhir ada cungkor akoran ada cung lu atusan ada cung tepotian tantretan patang sapa orang ereng gulaban pancenengan cau-cak gelek gulaban pancenengan mon tepak begel pikir abe tibi engkau mau nama sobi rotar engkau kia selok selamat engkau mau nama sobi tang tretan engkau kia pagi sesi dalam ya Allah engkau mau lu akor bi sepopuan engkau sesi dalam ya Allah ku bu coba ada cumbi nyeporan tantretan orang nyeporan ne mol jebaki orang nyepor orang lain mol jebaki ke korongnya suarga bu sampean nanti salah ke orang lain asa bora ke sampean
sampean saja mora nih biasa. Biasa nih ada luar biasa nah. Bada si luar biasa. Tebuna ulama sampean ketengki bi tatangkena sampean keneng tokol bi oreng senokol sampean set ketengki ke sampean nih bi sampean itu agi bagus bada bu leku sampean entar ke pasar napa pasar Respeje lah sarpunten bayi jauh ke lu Respeje melihat diunde sampean keneng tapok bi oreng tapok sampean bi oreng bu pah melak lemah sampean ya Allah kule tapok goreng di pasar pangeran orang senapok kule sepora aki Allah bisa bu sampean fitnah bi orang ego jak belkot padahal lo belkot ego jak tukang seher padahal bener tukang seher ego jak arpuk laki ne orang punya walonya padahal telo alako bu fitnah bi tetangke ya Allah kule kedolim tetangke pangeran kule fitnah bi tetangke pangeran tetangke si fitnah kule sepora gitu sana pangeran bisa bu bisa bu bisa bu le masuk suar oneng sampean orang nyepor aneng lain orang nyepor antusan orang lain aduh ya Allah pangkat molja sampai suar ke kerong noraka nyondak sadari Allah bago bi suar ke pangeran orang sahli nyepor antusan orang lain pamasuk akidat dan gula ya Allah enjang suar ke amin Allahumma encang noraka pangeran orang si ahli nyepor antusan orang lain cak pamasuk akidat dan gula amin Allahumma suar ke noraka lo toman amak siat suar ke lo kolo kantan gula ban pancendangan mos tebi ajunan Allah gula ban pancendangan pamasuk suar ke coba lambe kajeng Nabi situ bakto nika hadis lanceng bi gula lolo baca hadis nika lebarak secema bu pon kanjeng Nabi lambe toman kileng kiai itikaf masjid pas kanjeng Nabi atau le mongkor entar de para sahabat tang sahabat kapi kengain ya sendemin bi kakek lagi mon beda orang lebet elabang dina dia arina sekian cuma sekian baktona sekian meneda sekian aja canya tanya aki aja yang suarga gua bu kanjeng Nabi mana tabu suarga ong kanjeng Nabi mana tabu selamat ong kanjeng Nabi mana tabu pote ongku kanjeng Nabi tak toman kendek tak toman baik kebayan seto jadi ajunan Allah subhanahu wa ta'ala pak la suarga ong pak la noraka ongku neka Rasulullah akhirnya banyak sahabat teh dan tianyen demi tantretan siapa selebede bang labang dina paling Abu Bakar aduh kerja perjuangan Sayyidina Abu Bakar punya para ada bisa ajuang aki abela ajunan Rasulullah sampai kanjeng Nabi mele dari hijrah tepat hijrah dari Mekah ke Madinah waduan bi Abu Bakar lo teluan bi naba bi penunjuk jalan Abdullah ibn Uraikid pon ternyata Bani Abu Bakar paling le Sayyidina Umar kerja Sayyidina Umar tantretan doneng ngatela maksiat pon beda maksiat ada langsung pelober bi Sayyidina Umar ne pen pasaan tantretan atempeng pedene sumpah mana pangki 90 kilo pah melemas 90 kilo sedekah akibat dereng ler gunung nggak nega coba leku du malam para pasan nih atempeng sampean bu berempah bereng pedene sebita kilo guys melek kepajenan borong emas sebita kilo bagi ke godung koneng bagi ke godung biru bagi ke godung merah mak pola ban pancendangan oleh brokana Sayyidina Umar manter pada bangki kapi suarga amin Allahumma ternyata benar Sayyidina Umar selebet duh paling le Sayyidina Utsman deh damun kanjeng Nabi cek saking abada Nabi boleh samarina sengko Utsman paling patot di Nabi dari nadinas ketodus bi malaikat ternyata bener sahabat sejurajo bener sahabat semasyhur ibadah dan perjuangan ternyata orang tisa cek saking sama orang tisa tandreta selebar orang tisa duh Mary ada siapa dia ternyata orang bedu orang lo itu momen gimana nih
Lo temu asal usul tekerjat kapi sahabat ada yang suarkan di amal ibadah saya terima bi Allah pon totok lekas tantretan bade situng sahabat penasaran norok bunte orang badu sepeleman ane tantretan pon sampai peleman ketel mah edente erempegin atau moy sahabat penasaran nih kula tero nang nagak dinto kula tero amoy tam atamoy lembe sahabat nih tantretan ngormat kata amoy bade tamoy ya Rasulullah hormat apu repu ngenep kula ngenep nang kula tamoy ya Rasulullah pon nih kapaleman tantretan ternyata edente paling relaki malak malam ternyata edente tantretan ngerok kejailan sampai sopu mon siang ala komen malam masa ada pada ngamal ibadahnya edente boleh sampai 2 hari ternyata pakun asaren tak malak malam tak ibadah tak tahajud sopua solat lastari solat ada berangkat boleh alaku ngak kulaban pancendangan mon siang alaku mon malam asa ngak nikah sampai 2 hari sampai 3 hari pon sang boleh mana sahabat nikah cerita dak nikah yang batu kuleri baring tepak iktikaf masjid bahkan jeung pah Rasulullah mereksanen soro tekuh soro sendemin mon bada orang lebat ebang labang dina arina sekian baktona sekian acama sekian menit sekian aja orang suarga aja orang seeka kerongin suarga ternyata sampian selebet sampian yang suarga sampian di amal ibadah apa nek sahabat batu pah molar tantretan pah molar ya Allah pah molar areng cereng pon bi kula pancen dengan itu teliti mulai bari 2 malam sampean mon siang alako mon malam asaret semangken sampean kula bade pancen dengan kula tineliti napa amal ibadah pancen dengan pada bureng batu ne tantretan dak nekah kula sebelum mati dung ngangkat tanang ke Allah mon bada orang tengki datan kula mon kula bada orang baci datan kula mon bada orang keneng nokol tan kula mon bada orang dolim datan kula papi kula itu aki ya Allah sabara aki kapireng orang setengki dak kula pangeran kula keneng tapok orang kula keneng tokol orang senokol kula sabara aki pangeran senapok kula sabara akin semotodus kula sabara aki ya Allah bisa bu bisa gua bu lecak lo bisa aja kah male eka kerong suar orang ahlinya poran orang eka kerong suar kadang kan bade seporan lagi nyese kok cermat ke gua kan jasane kata tereta male pada selamat on orang minta sapora ka sampian sapora Allah Ta'ala luas pangapora na meking gulaban pancenangan selok nyepora Allah Ta'ala luas pangapora na boleh keng gulaban pancenan lo nyepora lo todus dak pangeran lo todus dak ajunan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ngereng gulaban pancenan kan ngareng pegel bada enora mon pegel paling banyak selengka orang mati pegel ni orang mati selengka naudzubillah terpada selamat saja amin Allahumma para rabu siapa tidak teretan sejam kula nyon saborah atas saja salah luput abdina nyon saborah dak batas inti pemangkian saat mangken gak dinto terus akin acara mall jaga dinto tu akin ikrar ikatan anak rantau sebeda Malaysia gak dinto larmo ke ajunan Allah jaga kesehatan ben melarmo ke beri rezeki sebanyak seberokah halal sedak pas lepas dan jalan lindungan pon ajunan Allah pelancar lakona pekempang usahana sing kedepak beretah dek kampung ler gunung kerasa gula ban pancenangan saja apolong sejam 2 jam dalam acara halal bihalal bencukan engki gak dinto maemo kenapa bencukan haul dari setaja para almarhumin almarhumat saya sebut saat mangken gak dinto pelar mau kebat dengan kau pura taburan nikmat dari swarga serta petengki pangkat bantera ceda amin Allahumma anak rantau juga ban pancendangan senyumpeng untuk acara saat mangken
larmo ke kantena selebih banyak, kantena selebih berkah, kantena selebih manfaat. Amin Allahumma. Tak bersama si hadir kat dintok tempat larmo ke biajunan Allah Subhanahu wa taala paring beres selamat kahajat lancang umur ben malarmo ke tak seta kecuali paling baku sebab tu tempat ben keberadaan ben malarmo ke beri rezeki husnul khotimah pada areng sareng afereng sepalaan setetangkaan cukan anak rantau malarmo kepada tetiasena suarga sateja. Amin Allahumma. Tak dintok sebisa ya torakin atas sateja salah lopot korang lebih na artinya tak langkongnya ana sapa ada batas